Kali ini kita masuk ke adjective, kata sifat. Adjective digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya beautiful, tall, expensive, happy, cold. Structure yang paling sering dipakai, adjective plus noun. A tall building, a happy girl. Adjective juga bisa dipakai setelah be verb. Contohnya, the weather is cool, he is smart. Tambahan penting, order of adjective. Kalau mau pakai banyak adjective, aturannya adalah sebagai berikut. Opinion, size, age, color, material, noun. Contohnya, a beautiful small or brown wooden table. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, I have a small black cat. Next, kita masuk ke adverb. Pelan-pelan, kita lengkapkan semua part of speech.